positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Pemirsa, informasi pertama, kasus harian COVID-19 mulai mengalami kenaikan lagi. Tercatat ada tambahan lebih dari 2.000 kasus setiap hari. Sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam sepekan jumlah orang yang tercatat terkena COVID-19 menembus angka 200. Sejarah pandemi COVID-19 dimulai pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Virus ini disebabkan oleh novel coronavirus yang belum pernah didefinisikan pada manusia sebelumnya. Berikut adalah garis besar perkembangan pandemi ini. Pada tahun 2019, pada bulan Desember, kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya dilaporkan di Wuhan pada 31 Desember 2019. Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa disebut WHO diberitahu tentang kasus-kasus tersebut. Pada 7 Januari 2020, pihak berwenang Tiongkok mengidentifikasikan coronavirus baru sebagai penyebabnya. Virus ini kemudian diberi nama sementara 2019 nCoV. Dan pada 11 Januari, Tiongkok mengonfirmasikan kematian pertama akibat virus tersebut. Pada 30 Januari, WHO menyatakan wabah ini sebagai darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, atau Public Health Emergency of International Concept Page. WHO menamakan penyakit ini COVID-19 pada 11 Februari 2020. Pada bulan ini, virus mulai menyebar dengan cepat ke negara-negara lain, termasuk Korea Selatan, Italia, dan Iran. Pada 11 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi global. Kasus-kasus meningkat drastis di seluruh dunia, dengan banyak negara memberlakukan lockdown dan langkah-langkah pembatasan sosial untuk mencoba mengendalikan penyebaran virus. Sepanjang tahun 2020 dan 2021, pandemi terus berlanjut dengan beberapa gelombang infeksi. Varian baru dari virus muncul seperti varian Delta dan Omicron, yang menyebabkan lonjakan kasus lebih lanjut. Kampanye vaksinasi global dimulai pada akhir 2020 dan melanjut sepanjang 2021. Dengan berbagai vaksin dikembangkan dan distribusikan di seluruh dunia. Dunia mulai beradaptasi dengan kehidupan bersama COVID-19. Dengan beberapa negara melonggarkan pembatasan dan beralih ke strategi mitigasi jangka panjang. Vaksinasi booster diberikan untuk meningkatkan kekebalan terhadap varian baru. Pandemi COVID-19 mengubah banyak aspek kehidupan global, termasuk ekonomi, kesehatan mental, pendidikan, dan pola kerja. Upaya untuk mengatasi pandemi terus berlanjut dengan fokus pada peningkatan akses vaksin, pengobatan yang lebih efektif, dan pencegahan penyebaran virus lebih lanjut. Perekonomian Indonesia sangat terpengaruh oleh pandemi COVID-19, mulai dari perubahan dalam rantai pasokan global hingga penurunan investasi asing. Salah satu bukti penurunan tersebut adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,02% pada tahun 2019 menjadi 2,97% pada tahun 2020. Selain itu, jumlah pengangguran meningkat dari 5,02% pada tahun 2019 menjadi 7,07% pada tahun 2020. Ketika virus COVID-19 menyebar dengan cepat di seluruh dunia, itu telah mengubah tatanan hidup dan hubungan manusia. Orang-orang diminta untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari berkumpul di sekelompok orang. Hal ini secara langsung membatasi aktivitas ekonomi masyarakat seperti produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa di seluruh dunia. Rantai pasokan global adalah jejaring kompleks yang menghubungkan pelaku pasar di seluruh dunia untuk melakukan aktivitas ekonomi. Pandemi COVID-19 ternyata mempengaruhi rantai pasokan global secara signifikan loh. Tidak hanya mengganggu produksi skala kecil, tetapi juga menyebabkan penutupan pabrik dan gangguan dalam jalur distribusi barang sebagai akibat dari lockdown dan pembatasan wilayah di beberapa negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dengan kata lain, pandemi memperlambat siklus rantai pasokan globalisasi. Dengan sekitar 18,5% dari gross domestic product Indonesia berasal dari ekspor, Indonesia terkena dampak yang signifikan seperti yang ditunjukkan oleh data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan penurunan ekspor Indonesia sekitar 2,6% pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. The COVID-19 pandemic has a hug impact on population dynamic around the world. The pandemic has caused many directed due to COVID-19 virus infection. In addition, there is increase in death that occur clinically, such as people not getting medical care due to overall health system or the inability to get medical care during the pandemic. Some countries have reported a decline in birth rates during the pandemic.
Partly due to concerns about the economic future or increased social uncertainty. The pandemic has also changed birth patterns, with some couples choosing to delay pregnancy due to economic uncertainty or the availability of healthcare. International travel restrictions and local lockdown have limited population mobility, but densely and across country. Some people have chosen to migrate or return to their hometown due to job loss or to gain support from family. The pandemic has caused a wave of mass unemployment in my country, affecting incomes, the economic stability of families, and education about marriage and family. Many people have been forced to change or lost their job due to economic change caused by the pandemic, which can affect education about marriage, childbirth, and or migration. The pandemic has increased stress, anxiety, and depression level among many individuals, which may affect education about marriage, family, or migration. Limit social interaction and super profit by family and friends may also affect education about family and migration. Online-based education and employment have increased during the pandemic, which may affect migration patterns and education about marriage and family. The of remote healthcare has increased, which may affect education about preparation, healthcare, and family. The population dynamic effect by the COVID-19 pandemic are the result of complex interaction between demographics, economic, social, and health factors. These impacts are likely to be felt over a long period of time and will affect communities around the world. Sociologically, the COVID 19 pandemic has triggered social change that were not anticipated. That social change has occurred sporadically and the community didn't want it. As a result, social disorganization has occurred in every aspect of people life due to people unpreparedness in dealing with this pandemic. In addition, the situation that makes people unprepared to anticipate change caused by the COVID 19 pandemic can change the social principles and norms that have been built and adopted by the community. However, society will essentially always change. Society is an ever changing process, not a fixed state. It must be recognized that the COVID 19 pandemic has forced society to adapt to the various social change it has brought about. Society is experiencing an urge for social transformation as a result of the complexity of current problem. In fact, it's very likely that civilization and the humanitarian order will change in a very different direction and form than they had before. Moreover, the state of the world after the pandemic may never return to what it was before. In the midst of the outbreak of the COVID 19 pandemic, advances in science and technology have impacted state policies that regulate people's behavior and habits. People's behaviors have been altered by the physical distancing policy by requires physical distance in social interactions. Virtual interactions patterns are then used to regulate and change the behavior of conventional society before the pandemic. This show that the role of technology has become has become very important as a mediator in the current pandemic era.